الله الرحمن الرحیم. قدرمن حافظ نصیب شیراز تو سره مخاطب یم راغلی دبی سے برج خلیفه ته او ماشاءالله ډیر خوبصورت او مزیدار منظر ده. پوسوې کوشش کوي ورچې کولې ټیکټ خو مې جو خوستې دي اسی چې تاسو باندې دا منظر وګوري. دا لیفت ته شای چې دا په 124 منزل ته دا په 60 شي را لای شو په 180 میټر شي لګیا دا پوسټ نه چې دمر په سپیډ شي دای راوند دی سن نو ده corona no está. No dice corona no está. There we go, on 125. Let's go. Yeah, there we go. 125. Let's go on the back. Welcome to Burj Khalifa, level 125th floor. Thank you. Have a good time and nice to meet everyone. तुम कैसा हो Everybody, one light, please. One light, one light. One light, one light. Hello, one light, please. One light. انا پوسټ نه ته فکس شو ځکه چې موږ مرګ دا سیټ نه نه بس ملګری دا कैसा सुई है इधर से हम मंजिल ना دا 125 منزل دا او د چې کومه د ایریا دا بزنس بے ایریا دو صحیح ډاون ټاون په دغه د چې کومه راځي د پورې لګي دا دوبای فونټین دا یو طرف ته راځي چې دا Can you raise your face a little? Yes, like that. Because it's a little bit dark. There's too much brightness coming. Thank you so much. Njavine da je bude Londra da fontaine da دا ویني دا غلایني نه حافظه د ټي وي سکرین Ci abbassiamo sempre o...
Devo fare a mezzo gusto. मेरा उगल तरफ था ये सी का ना वो मला ही रेवी अच्छा Pena. Da so ihre da sha. लाइव लगावाई है Kapeda live लगावा amai kuro cha be urra gerra urra gerra kaziona zioda na ho delete we ko delete ta ko betshai di सफीर वजीर हुई छे अलामे खुशहाल अलामा शाह दसे में वेल छे दग पेज ने सदा वीडियो बंदाऊं ओ बनो मीडिया एचडी ना ला यूजर 3 मकना बे द किमल करी छे एस ऑनलाइन दी आगा पेज क्लोज किए तो से तवे एस हमें लाइव 3 में बनो मीडिया एचडी सही फजी डेरा मानना डेरा शुक्रिया 30. बुर्ज खलीफा वगैरह पे गए